Voilà, Bella Djelen Nichou Bouba Fane. Donc, je suis Bella Djelen fait. Aka vidéo partagée. Amna Dado Kumamna Bi Kuman Mukadi. Donc, Bouba Fane Alpha Blondie, nous avons un fla-fla-fo. Donc, digira do fenena no de fois Bouba Fane to yamna neni mo ye nyela dien wono. Crise cardiaque de ba o mine munu vola ga boni asimi bidai. Ya asimi aga fanga be ga madela mo muna nyela de. Amna Bouba Fane no le nyongo fait atene. Yana nga vidéo indamne toujours. Le président Anea Ibrahima Kamara nga foli babi président Anea. Ne Anea fo nga foli obe Mali dame a marche be mama Madou Sunaga jama. Na mama Madou Suni Mali dame a marche be fo. Amna c'est parti Sadima Oumar Marigo anaga jama ku fo. Ambe CDR be fo Rasbash naga jama ko lu fene be fo. Na lu fo Kassim Kino Diallo Derfro. Iba Bogoum Kolono Bamba Awa Touré kama millionnaire. Sarafou, Abbas Djire, Tantissoa, Princesse de Nyoro, Tijo de Paris, la fille à Chogo Terke, Sambou Samir Dambele, Ousmane Salah Chouna. Donc la vidéo est partagée à la groupe WhatsApp Bel. À groupe WhatsApp Bel. Donc pour que Amissé a vraiment informé bi Kadi Toro Toro. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu discuté avec le Coran Alpha Blondie. Donc, Coran Alpha Blondie ko a fait malien nyana ko Assimi ko piège do retandlen do Assimi nya ko Assimi ma femme malien vraiment femme ko ne Assimi a femme avec Côte d'Ivoire sorasi ni libéré ga soro manga ere tala o la nya be chegu tungara be ga fo Assimi nyana kaka Ivoire nga sorasi libéré ben le cerveau avec ga fo Assimi nyana kaka Ivoire nga sorasi libéré do ere tere Alpha Blondie ko ni ko imbe Assimi ni erreur minke autant de mina doni joueur là autant international autant France bala Amérique bala bebala donc autant de mina fo si sanga ko injugura ji jugoro ka fo ala sema ala san tega mo kari Mali eta la alsa ala san ma Assimi wole ala san ma ministre ci wa ma kala do anyina ka kumu fe donc avec ce niveau de là autant ba fois la tan nyana kaka ta Mali attaqué donc ou bébé a demain donc on l'a Assimi binasan autant a piège kono avec libita nyogon Kadhafi mi nyogon na Kadhafi la bega partager donc ala ka Mali kisi guerre yara biala ala ka Mali kisi nima ibe Mali fait ibe une vidéo partager ala ka Mali kisi guerre parce que Assimi fien ba nungoro demsen fitin ne do fien ne ba nungoro la be fo jenatra la président demseni asigli ma jamana kna parce que fanga be marani shabali de ne Famadou Toumani Touré ala ka hinala o de fon ni président gerla nyogona ka dien ko chama kuma fonya na kan dege kuma na kan dege kola o Amadou Toumani Touré ko jamana me maran sabali be ga vidéo partager Alpha Blondie ko Assimi ngana bintu abuga piège kono kubse ga soro yoro ko to abu bise ga Assimi soro 49 soro siko inla parce que accord de défense o de be Côte d'Ivoire ni tuabu ni nyoche ni bina Côte d'Ivoire ga tuabu be gerge ga Côte d'Ivoire défense ala ala san maga sura su utiliser avec tuabu ere kunwe o accord de défense de bi donc malien a unya ela mo te gerla ama se ga se kufa nununa Assimi ma se ga se yad agali nununa Assimi ere mine kunu kaka ga prisonnier Oumar Marigo Mamoudou Digo na nyona chama o le delike pour que Assimi se ga libérer général Batoma a vidéo partagé fambe sinon kufa nunu Assimi mine kunu ka ke kasola de yada gali nunu ka mine ka ke kasola de Oumar Marigo ni Mamoudou Digo nunu sababu la Assimi libéré la Assimi e ma kla olula e ma show olula olu be ke nyeble olu tra bafo ka attaquer ka kati ka attaquer anga sura su be ka sha sa min kera yoro ina kosa ina te site kosa ina madela ke Mali histoire la sura sika sa Assimi éclairé donné o maké bega clé de amake bega clé donc malien a fo Assimi kaka shabali Alpha Blondie go kaka shabali akana bin piège kono akani ndi doranga ta Mali Côte d'Ivoire peuple kelendi ame chanyo kombolodi ko de fo Assimi bon malien munu te ko donu fa drogu la nu ma te soro ga soro bega te sans sigri mi drobe egiru werema ou be panenu ku ku fe
ou bɛ manamanakan fɔ a ye bɔ fɔ rêve kɔnɔ buwa fana ko ko fɔ o de bɛ ka kɛ donc ni ko ye Alpha Blondy ka cikan ye ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ ka taa fɛ a ye bɔ dusu kɔnɔ dusu tɛ foyi ɲɛnabɔ subaya fu on dit gros cœur gros con gros cœur gros con maliyɛnw ta kɛra o de ye quoi minnu bɛ dusubaya fu la Asimi nɔfɛ gros cœur gros con aw ta kɛra o de ye yaya bon n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna Nuhun Togo de réponse sisan Nuhun Togo min ye répondre Bouhani Karama ye parce que n tɛ fɛ n ka dɔgɔyalima ka si ma quoi n tɛ fɛ n ka dɔgɔyalima ka si ma i b'i jate kɔ ma un héritier d'ATT ni héritier bɛ ATT la ne de don bilayi ne ni ATT gɛrɛ ɲɔgɔnna min kɛ aw si n'a ma kɛ ne bɛ min dɔn ATT la a si t'a dɔn parce que Amadu ye ne minɛ komi a yɛrɛ woloden ni Ala ka hinɛ a la Amadu Tumani Ture Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka alijinɛ nɔgɔya ATT ye ne kelen fa de don mɔgɔ si tɛ se k'o bali min ma ne ni ɲɔgɔn cɛ ne de b'o dɔn bilayi kanu na ne de b'o dɔn ne yɛrɛ cɛla min m'an cɛ ne de b'o dɔn Alima Sangare n ka foli bɛɛ a ye vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ Nuhun Togo i b'i kale kuranɛ la dɔrɔn ko Choguel ma taa da i bɛ ka kunbɛn yɔrɔ min na clinique Pasteur la ale ni Bube kunbɛn chambre min kɔnɔ clinique Pasteur la ne bɛ fɛ Nuhun Togo i ka bɔ i k'i kale kuranɛ la dɔrɔn ko Choguel clinique Pasteur la k'a ma don chambre kɔnɔ i kale kuranɛ la dɔrɔn ne ye n ka preuve bɛɛ yir'i la k'a f'i ye parce que n'i ka vidéo dɔ de ye Nuhun Togo Mali dɔgɔnɔgɔ y'a fɔ a ma dɛ kado yɛrɛ tɛ nkalon fɛ dɛ kado tɛ nkalon fɛnɛ suturabaga ye kado tɛ bɔ ka nkalon tigɛ hɔrɔnw ɲɛna kado yɛrɛ t'a kɛ dɔgɔnɔ yɛrɛ t'a kɛ donc Nuhun Togo i ye Mali dɔgɔnɔw faga dɛ ne ye preuve bɛɛ yir'i la ne tɛ kuma n kun fɛ Nuhun Togo e bɛ ɲinɛ min kɔ ko ne fa kun Amadu Tumani Ture de ne bɛ min dɔn Mali ko la mɔgɔ caman t'a dɔn dɛ Nuhun Togo ko fanga tun b'anw de bolo o tuma a bɛ kɔnɔ ni Mali sɔrɔdasi bɛɛ bɛ taa i bɛ ka contre la ko dɔw tɛ k'olu fidèle tɛ i bɛ ka ma Nuhun Togo k'an tɛ se ka renseignement siri sɔrɔ ne de ma bɔ k'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna première heure la ko Ala ye Bube da chambre min kɔnɔ clinique Pasteur la ko Ala taara Choguel fɛnɛ da o chambre kelen de kɔnɔ ko Ala de ye masaya ko hakɛ de bɛ Choguel kɔ i nana ka tila k'a fɔ i b'i kale kuranɛ la dɔrɔn ni Choguel tun tɛ se ka ko kɛ Bube ka ko la ko sinon Choguel yɛrɛ filɛ nin ka logement sociaux suɲɛ bɛɛ ɲɛna yan Choguel ma Mali 600 millions suɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a sara deli tɛ Choguel kɔ Ala ka ɲuman wuli n'a wulila an bɛ fɛ k'a don kaso la bana in Ala ka ɲuman bɔ a la dɔrɔn ba ye n'a wulila ka na an b'a don kaso la bilayi parce que fanga in si t'a la fanga in ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na parce que Ala ko k'a tɛ nkalon fɛ fanga in dun bɛ ka boli nkalon de kan videoman bɛ ka boli nkalon hali bi Seku Tunkara y'a jira maliyɛn bɛɛ la ko nkalon de don Yakuba Fakoro Togo la a y'a bila groupe bɛɛ kɔnɔ Lafiya Show terikɛ a y'a partager dɔrɔn vidéo in a y'a partager fan bɛɛ n ka page minɛlen a y'a partager donc Nuhun Togo Buwa fana i bɔ k'i kale kuranɛ la dɔrɔn ne b'o o de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kuranɛ ni danga parce que ne b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ sira de kan ne bɛ ka kuma o kuma fɔ ne bɛ ka tiɲɛ kumaw de fɔ donc kuranɛ ni danga de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ ani danga ne ta o de kuranɛ ani danga a y'o kala la dɔrɔn parce que ne bɛ ka kuma o kuma fɔ Maliko la o de bɛ ka kɛ o ne ma taa polition na fɛ ne ni polition na ne t'o ko ninnu na kabini Ala ye n da ma taa mɔgɔ tan tiɲɛ polition na fɛ mais ne bɛ ka kuma ni Ala de cɛ mɔgɔ bɛ ko dɔn k'a bɛ Ala ta dɔn k'a bɛ diinɛ dɔn ne bɛ kuma cogoya min na n'a ye ne ka vidéo lamɛn dɔrɔn a bɛ siran ne bɛ kuma ni kuranɛ parce que ne tɛ ka nkalon tigɛ ne bɛ ko o ko fɔ ne b'a tiɲɛnama de fɔ Nuhun Togo Choguel k'a fɔ seguwa minnu bɛ danga don an tɛ ko dɔn kosɛbɛ n'i bɛ danga don jamana kɔnɔ ko fasoden jugu fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ ka jamana nafolo suɲɛ fasoden jugu ye ministre min bɛ lettre ci ka fantandenw jɛ concours la Choguel ma polisi concours namara bɛɛ ɲɛna a tile la a ma namara ni Asimi ninnu n'i ye danga don a b'olu de fɛnɛ minɛ ko fantandenw de jɛra polisi concours la olu de ma fantandenw jɛla ka k'u dɔnbagako ya olu de ma Mali poste kɛ dɔnbagako ya n'i ye danga don danga bɛ fɔlɔ olu de la yan'a ka se dugumamɔgɔ tɔw ma a bɛ k'a fɔ minnu ma k'olu ye fasoden jugu ye dɛ n'a ye danga don bilayi danga bɛ Asimi ni Choguel ninnu de fɔlɔ frappé parce que Asimi tɛ se k'i tɛgɛ da kuranɛ na k'a tɛ ka jamana nafolo dun yuruguyurugu la Asimi tɛ se k'a fɔ Choguel tɛ se k'a fɔ kabila k'a ma yuruguyurugu kɛ logement sociaux a m'a yuruguyurugu wa 600 millions juru kun t'a la o m'a dɛmɛ k'o sara o deli t'a kɔ n'a bɔra premier ministre a to kaso la fonction publique concours Choguel ma lettre ci ko ka mɔgɔ dɔw ta marché caman bɛ ka di Mali la a tɛ ka di yuruguyurugu kan n'o ye danga don a bɛ faamaw fɔlɔ de fɔlɔ minɛ yan'a ka se an minnu bɛ ka kuma mais Nuhun Togo i b'i kale kuranɛ la tuguni k'e b'anw ni malidenya cɛ i kalo la k'e bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan cɛ Nuhun Togo
tellement que il bega même Mali fait 500 millions que me dit Soumala Cissé ma il calé couronner la qui ne défend sur là 500 millions que me dit Soumala ma kaka opposition drongue tellement que il bega même Mali fait à quoi jamana tsega jo bega jilba ken kuna qu'il faut que doga boga tien fo nyena doga boga tien fo mais nous togo ene amara najini national ay dénigrer même da bega ga ada mako ka amara ba ko critiquer comme dénigrer like aw be critiquer ga ibega claim ga ibega la ama ibega dénigrer enfant ba ko le kon la ga ibega dénigrer kama dénigrer ma ga ibega la aw ta ko critiquer ak dapma be fo mais ala tene biga o mina ala de be kan situation be don manga ta sarola nous togo ikale couronner la drongo et cheval de boué ga ko fe ikale couronner la gite da ka ikale na ko cheval ja boué ye maïga cheval e maïga ou be ga o kai bilay boué ngde sa ka so la so ma ga droit so ga ta froage ala de o sara cheval la bi ala mais ne be faire ga wuli ga bo bonay na nga kele to continuer parce que ala kele rebe alsa ala be ga ira la mais on nyete ga yela alsa be ga viro partager ala be ga ira aw la mais on nyete ga yela alsa mais ama fama ba fam bilay aba fam nous to ntena do Dimitri kono ibe anga gera min be 26 marchi ko folo kuma ni fenu no molu be to infolo mais ne be boni couronner kalli au contrôle parce que ne ba do ne be tien ga ne be ga puma ala tarifo ala ta ni bo fo mo ko bo fa ne ka be puma de ne be ga ala tarifo ni mada ala tala ba yiri law abe ka tu galongo bila ala ba yira la mo ne ala te flanere ala ma puma ka ere soso ne be ala tarifo ala ta ala ko ga tieni fo donc nous togo iba bobi kale couronner la ko nna sino ay ko be dai be ga kan donc imana wuli tuguni ibi kale couronner la ki boni halala che i kale couronner la ki boni halala che d'origine no refone ga halala ne temena nyame digiri ga ola ko be la bane tama i kale couronner la dron ki be awni halala che i to fene nyai yere la ne be ga mogo blaga danga do abete ga ya yere la ne bisra ne tisra neti galon fe Mali bebo do len mogo jegal dem senala o ba fie galon de bo afena ka ko namara ta ka ko il est direct na bala na tala ngana nun to ibi kaloko na doron bilai kaloko na nun to i kaloko na ko mogo munu me ga simi ko mogo munu ta transition de me ko lu te halala e bisa ga halala ga te mo lu da kunu ibi ga kle ginte halala o ko ra ginte halala de ibi ga kle sino ibi ga kle ko gerkele ne me ga ke ibi ga kle ko Mali me problème kele la munop me ibi ga kele muna ibi ga kele o ba ira kunu ko ginte halala bire non na président demena o no ba o ke halala ka fe bawle nun to no rebi ke halala nun to no rebe ke halala nun to ko kunu e ginte halala ni be puma ba miridi ibe miri kay min ke kunu ibe ga la amo nyoko ko la folo amadame nere bila madame o la ala ka to shogol ga wula nga kele to continuer quoi asimi kele madame ne de buwa fana ne bise mina ne flantisa la ne ala chala adne ma de ala relation dia ka moko ba dia ga bedia ali sini do be ga franga moko bo hakeka bila intesra ngana tisra ngana na daga me nyokona bombe atomique aba partager groupe be ko na ben ira nun to la ko na ko moko ma ku te halala ku e faso do njugo ko koro kunu ko lu ku e faso do njugo kunu olu ku te halala ko ne côté ko parce que minda ibeka ka adante donc bega partager donc nga Paris ira malé on a donné wunya dam Paris de Paris voilà ça c'est la France là voilà rien voilà ni Paris mais Champs-Élysées de Canton voilà am kla ta donga mobile jugu kono sa était molu be danser là am kla donga mobile jugu kono sa nga diemne sa yane Paris quoi ni bala ni tala fana bi daga shoro fa den toro doni bu wa fane bon be dugula yane français barage ay barage dro nun togo baragare wana bila am se mina iti sala bega viro e partager nga pasi mina le no bega partager dro boni fene be dugula ala ga nya ga dama merci